होता है। बूढ़े से दोस्ती करेंगे आपको तजर्बा मिलेगा, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए आपको इलाज मालूम होगा, आलिम से दोस्ती कीजिए आपको इल्म मिलेगा। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए, जोश के साथ, बिल्कुल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक जवान ने रिश्ता भेजा लड़की वाले के यहाँ। लड़की वाले ने कहा कि आईना में मुंह देख लो, हम रिश्ता नहीं देंगे, इस शर्त पर रिश्ता देंगे मेरा जो तालाब है इसको दूध से भरना होगा। मायूस होकर के आ रहा है। बूढ़े ने पूछा कि भाई क्या हुआ? का शर्त रख दिया है, लड़की मिलेगी, तालाब को दूध से भरना होगा। बूढ़े ने कहा कि शर्त मंजूर कर लो, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। बिल्कुल आसान, जा करके कहो तुम अपना तालाब खाली करो, हम तुम्हारे तालाब को दूध से भरेंगे। उसकी नानी मर जाएगी, अपना तालाब खाली नहीं कर पाएगा। बूढ़े के पास रहोगे तजर्बा मिलेगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, का सर में दर्द है, सीना में दर्द है, बलगम भी जमा हुआ है, नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने तमाचा मारा, कहा कि हम इसका भी बुरा नहीं मानेंगे, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। दूसरी मिसाल आ रही है, आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। जो हवा उधर से आती है मदीना से हिंदुस्तान आती है, वो गर्म होती है। हजरत नानोतवी से किसी गैर मुस्लिम ने मजाक में पूछा, मौलवी साहब आप ये बताइए, जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी होती है, कितनी ठंडी होती है, और जो मदीना से लौटती है वो हिंदुस्तान में आकर के कितनी गर्म होती है। तो हजरत नानोतवी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्हीं के फैजान का करम है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे मदरसे उसी दारुल देवबंद का चराग है, उसी की रोशनी है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, यहाँ से जो हवा जाती है हिंदुस्तान से मदीना, वो ठंडी इसलिए होती है कि उसको खुशी होती है कि नबी के शहर जा रही है, नबी का रोज़ा देखूंगी, नबी की जियारत करूंगी, वो खुश होती है इसलिए ठंडी हो जाती है। जो हवा उधर से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, गम की वजह से वो सरापा गर्म हो जाती है। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा के। जहां इत्र खींचता है जाओ वहां गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा के। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक रोज कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। जहां इत्र खींचता है जाओ वहां गए, तो आओगे करो कपड़े बसा के। खाता बहुत अच्छा खुला है, दिल से आपने कबूल किया, मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके तजुर्बे में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे 4 दुश्मन हैं। अपने 4 दुश्मन को आप पहचान लीजिए, अल्लाह आपको यहाँ की मुसीबत से भी निकाल देगा, वहां की मुसीबत से भी निकाल देगा। 4 दुश्मन को जानना चाह रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है। इतनी देर आप जलसा सुनते नहीं थे, लेकिन मोहब्बत में जलसा आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। पहला दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। एक नमाज पर 4 हमले करता है। हमें एक ही नमाज पढ़नी है, लेकिन वो 4 बार हमला करता है। हदीस में आता है कि वजू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को झाड़ो।
جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو جھاڑتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ناک میں گھس جاتا ہے، اس لیے ناک میں پانی ڈالو، انگلی کرو اور جھاڑو تاکہ وہ الو کا پٹھا اندر نہ رہے، باہر چلا جائے۔ پہلا حملہ شیطان کا، ایک نماز پر پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس خیال سے سوتا ہے کہ مجھ کو سونا ہی ہے، جاگنا نہیں ہے، تو شیطان اس کی گدھی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا حملہ۔ تیسرا حملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اٹھ کر کے اذان سننی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ سوتا رہ جاتا ہے، تو جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا اور پتھر سے کھینچ کر کے اس کو نکالا گیا، اتنا بدن بھاری لگتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ شیطان کا تیسرا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان اس آدمی کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ چوتھا حملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آگے پڑھنا کیا ہے، میں نے پیچھے پڑھا کیا ہے۔ اچانک اس کے ساتھ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پڑھ رہا تھا، پورا دھیان ہے، نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت صحیح پڑھی، دوسری رکعت صحیح پڑھی، تیسری رکعت میں جیسے آیا اس کا خیال کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے پڑھنا کیا ہے۔ دراصل جب نماز میں اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دماغ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی بندگی کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایک شیطان، ایک نماز اور 4 بار حملے۔ دوسرا دشمن ہمارا کون ہے؟ یہ نفس ہے۔ آج ساری دنیا کو الزام ہے کہ شیطان نے مجھ سے شراب پلوا دیا، زنا کروا دیا، لیکن شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اسی نفس نے بنایا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 80 آدمی کو کھڑا کر کے آپ پوچھئے آپ پریشان تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہم پریشان ہیں۔ تو کس سے پریشان ہے؟ تو میں اپنے پڑوسی سے پریشان ہوں، میں اپنے بھائی سے پریشان ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے پریشان ہوں۔ جانتے ہیں اس کو پریشان کس نے کر رکھا ہے؟ پڑوسی نے پریشان نہیں کیا، بھائی نے پریشان نہیں کیا، رشتہ دار نے پریشان نہیں کیا، اس نفس نے پریشان کیا جو چھپا ہوا ہے، قصور نفس کا ہے، الزام بھائی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ انسان کا دوسرا دشمن نفس ہے۔